दोस्तों, आज मैं एक गाना सुन रहा हूँ किशोर कुमार का। बंगाली गीत है, गौरी प्रसन्न मजुमदार की लिखी हुई रचना। और इस गाने को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किशोर कुमार की आवाज़ साक्षात भगवान की आवाज़ थी। अगर आप इस गाने के बोल के मतलब समझ सकें तो आप पाएंगे कि कितना सार गर्भित और कितना अद्भुत गीत है। ये गीत गौरी प्रसन्न मजुमदार ने तब लिखा था जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया था और वो हॉस्पिटल में अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। बहुत ही प्यारा गीत है और बहुत ही ज़बरदस्त किशोर कुमार की आवाज़ है जिसका कोई सानी नहीं है। क्रोम टेप ऑन अ नाकामिची ZX9। আমি নেই ভাবতেই ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়। যেই ভাবি আর কোনোখানে আমি নেই, আমি নেই, আমি নেই। চোখের প্রদীপ নিভে গেছে, কারো মন ভেঙে গেছে, চোখের প্রদীপ নিভে গেছে। আজ তার পথ আঁধারের বুক চিরে শেষে আঁধারেতে গিয়েছে হারিয়ে। আমি নেই, আমি নেই। রঙে রঙে কতবার ফিরে ফিরে আসবে বাহার, আসবে ঘুমরি কত ঘিরে ঘিরে মেঘ বরষা। কেউ থামে না কোনো দিন, কোনো দিন কখনো এখানে। একটি নিমেষ কেউ হবে না উতল ভেবে। আমি নেই, আমি নেই। স্মৃতি হয়ে শুধু আছি, ছবি হয়ে রয়ে গেছি। স্মৃতি হয়ে শুধু আছি, ছবি হয়ে রয়ে গেছি। স্বপ্নের মাঝে কারো আজ আর নেই আমি, দিন যেন গিয়েছে ফুরিয়ে। আমি নেই, আমি নেই। ভাবতেই ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়। যেই ভাবি আর কোনোখানে আমি নেই, আমি নেই, আমি নেই।